Good evening guys, eto mag-iihaw tayo. Dalawang bangos, dalawang tilapia, isang pusit at isang pampano. So, ang dami guys. So welcome to my YouTube channel, Jason Javier Vlogs. So later on, I'll update you regarding this one. God bless. Update tayo guys. Lahat na yan, may talong na to. Special participation, may talong. Longta. Tilapia, pampano, pusit. Saka musba. Mus. Oh, yan, guys. Ayan na guys, oh. Naluto na. Talong. Yung mga fisda. Sitpo. Oh, mga luto na yan. Oh. Binuksan ko yung sitpo kasi gusto. Medyo sunog daw guys. So, ayun. Ano pa ang ating gagawin? So, abangan. Abang-abang lang. Ayan. Pero iuwi ko to guys. Yung ano. Hindi ko makakainin dito to eh. Nagluto na ako para pag uwi ko ano na lang, painit-init na lang. Ayun. Bye guys, thank you. I love you all. Mwah.